choro ka ya lo ka sabai đi qua đây sud bud horo ka te hiru manyelo a oh hoi ara khna tala ri du koraya oh hoi chapri korali kam ene a adam sikya ya ara khna tala ri du koraya chapri korali kam ene a adam bettang ka jadi ko ponda Hey Chapri. This video present by Salboni Disambru Seka. amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a eh Chapri Salboni Disambru Seka. chakna tala ri du aaj magoro pa moni moni te du mase aaj magoro pa akhna tala ri du mase aaj bchutiya moni moni te du mane aaj magoro pa ina amli ka choro kora do eta yore din ko achura ina amli ka choro kora do eta yore din ko achura amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a This video present by Salboni Disambru Seka. akhna tala ri du mase aaj bchutiya sud bud horo ka te moch manyelo a akhna tala ri du mase aaj bchutiya moni moni te du amdo aaj magoro pa iya amli kan choro kora do eta yore din ko achura iya amli kan choro kora do eta yore din ko achura Salboni Disambru Seka YouTube channel present. Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. নাওয়া সেরিং নাম লাগি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আপন দে amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a amda iya college kora aji bachado ka sud bud horo ka te hiru manyelo a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a ar akhra tala ri du koraya chapri kora likam ene a 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 ada di sana